Nongadi Block ni BSC chairperson জনজাতি মোর্চা ni hingke district ni জনজাতি মোর্চা bo vice president hisabe tongo Madar Mondolo bo vice president Bung Indrani Deborma Madam nirok tini temani bangui mahai rally khlaiga nangkha uno kisa sai khnar gordi hambai tini sung rally khlaimani karono je koyedin age kurung jagao sini je tribal welfare ni minister ni hoite arambo khlainai sini যে সংসদ তংনাই চিনি রেবতী ত্রিপুরা এই চিনি যে ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি যে ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি পাটল কইনে জমাতিয়া বরং উপরে যে অ্যাটাক খাইমানে বরং উপরে যে গাড়ি যে কোনো জায়গাও মিটিং মিছিল খাইনে থাকানকে বা স্বাস্থ্য শিবির খাইনে থাকানি রগ ফানো বড় জুতা রগায় এই যে অসলমান খাইমানি যে অপমান খাইমানি নো जों आसुगै तंगै मानिया कारण हके चिनि त्रिपुरा राज्य गणतंत्रनि अनुसारे बरफ चिनि बागै दाबो सारा भारतवर्ष तथा चिनी त्रिपुरा राज्यनि बरफ चिनी राजा हिसाबै जों बरनो नुगै दं दाबो गणतन्त्रनि जरावो बरनो चिनी राजा जे राज्य परिचालन खाइ दं बरनो चिनी राजा बनि बागै जों बरनो अपमानो जों सह्य खाइमानि आंगै जों तिनि जे जनजाति मोर्चा होइते महिला मोर्चा ते जुब मोर्चा न तुइनै जों तिनि अबनो काइसा निन्दा जों नास्लेमानि जानुगै काइसा खादुमानि जानुगै जों तिनि जे आरेलि खलाइखा कफा काइसा जों जाति काइसा जों जे जनजाति इंगै तंथानिवो अब हाइजे बरक निजे केलेंकारे अब बरने होइते फाइका आसा बि बरने होइते जे बरक बाय दफानो नास्ले रिमानि फाइमानि जे अब हाइका बुसुक मानि सिंसा एकदम नास्ले मानि सिंसा ओ जे त्रिपुरा राज्यनि बा सारा भारतवर्षनि जनगण आबनो नास्ले जाखा आबनो चाजागे अंजाखा कारण हके काइसा चिनि संसद एमपी रेबुती त्रिपुरा तथा तेचिनि रामपद जमातिया चिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ते चिनी जे मंडल ने सारा त्रिपुरा राज्यनि सहसभा नेत्री जे पाताल कुइने जमातिया जे ब्रंनि उपरे एटेक खाइमानि न तुइनै जों ओ चिनी जे चिगन का खागै जों खाइमे सारा त्रिपुरा गनांगै न अब हाइकै खलाइजागै थांनाय कारण मसुबायनो जदि बर थाका हेका जतन बंनि जे मथा नि जे सुप्रिमो जे चिनी प्रदुत किशोर मानिको तंगमानि बरं थानेगोना आं कइनाय तेचिनि यांगो लोकेल एमडीसी हिसाबै जे मथानि जे लिड खाइ तंनाय बरं थानेना आं कइनाय मसुबायनो थाका हांकाय बेलायखिनो चानाय जदि अबसुबाय थागे हांकाय बरं तेवैसे जदि आक्रमण खयनेनि बगैनो लामा कासुका हांकाय सारा त्रिपुराव केबो आसुगै तंगला जनजाति मोर्चा त्रिपुरानि जे बरं जतो जों केबो आसुगै तंगे जों जतो सभाव जों जतो अंख लायनेनि बागै जों जतो या परिबार गै जों थांलायनाय जों जतोनो राज परिवारनि जों जतोनो राजानो हामजागो जों जतोनो थानसाव मा हामजागनाय जों जतोनो मथानो मा हामजागनाय हिनि दंमानि अबनो कारण के राजतंत्र 1950 नि आगेनो राजतंत्र करिखा एरपरे गणतंत्र खाइमानि यागुलो मनो लुकुनि होइते जे चंगै बो भाइस प्रेसिडेंट हिनि पाताल कुइनेनो चंखा जे लोकसभाव भोट ngैनाय चिनि जे रेबुतिनो संसद जे एमपी नि चंगजाक माने अबनो ताबुक जों जे चंगै गणतंत्र जे गणदेवतार चंगै जे मन्त्री सुनामानि ताबुक जों कय नुखा जे जों थांनाय 2018 आव भोट दिवैनाय चिनि रामपद जमातिया एमएलए माने यागुलो ताबुक त्रिपुरा सारंनि हामग्रानि मन्त्री इंमानि यागुलो अबनो जों राजा चंगमानि कारण आलादा खाइते चिनि थानो राजा नि लामा करिखा तेले एतो बছর जे राजा हानो याकारे 1950 ने होइते ताबुक 2022 चलि दङ 2022 नि ताबुक 6 मास अर्धेक बছর चलि होइ दङ किन्तु एतो बছरनि कचार कतमा लामा आसो फाकतमाव आजे राजा बो बरव तंगै दङ आफुरबो बिनि हानि बागै बिनि दफानि बागै बो वांसुमानि रोंलिया दा अबनो जों ताबो सारा भारतवर्षआव 1950 नि उननि होइते जे बरफ बाय जे बरफ बाय साइजागै जों मननो मन्त्री खाइनाय मननो जों चिनि हामग्रानि मन्त्री मननो चिनि मुख्यमन्त्री नि जे मननो जों राजा अबनो चिनि राजा जों चुज खाइमानि हा गाय जों मननो जों अबनो नायो कारण जों बुजियावै चिनि द फारंनो आं कइनाय कारण के जों सियावै बुजियावै लामा करवै जों राजा हनै तंमानि कारण जों तेवै सानोगो ठीक प्रदुत ताबुक राज अंशी हिनै जे ब राजा हनै जे साकनो जे फुनुगै तंमानि बिनि भविष्यत बिनि परवर्ती काल बिनि या गोला साबो राजानि हानु मुरुगनानि बागै आनि हा हनै त्रिपुरानो दाबि खाइनानि बागै साबो फाइनाय अबनो आनि खाजानि ताखुते बुकुक चंबा आनि दफा आनि जनजाति जेंगै तंनाय रंना आं मननो कइनाय कारण भारतीय जनता पार्टी जे सरकार फाइ जे लुकु गणतन्त्रनि माध्यमे जे साइजागै जे सरकार ताबो चालुगै तमन अबनो चिनि सरकार अबसारा चिनि तेई चिनि कुनु गति करे मनो चिनि बागै
kahamungani ba je kuno chung develop khai thangni bagui mono chini sarkar mono no norong nai baidi je nai tongnai himui tongnai wansubui tongnai rong khabono rong khasidi karon hinke mo sara o je mo haike je gundagiri photo sobo bono lathigo bono butharo khai obo haike o je gunda bajino ke bo hamjagya বনি বাকি যে কেচাং যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নি হিমানি আ সরকার সারা তে চিনি বুসকাঙ্গ আগু থানানি বাকি চিনি টিব্রা সারনি তে লামা করে থানসানি বাকি সে টিব্রা সারনো রিঙ্গো ইনকে আজাগো থানসালাই হিনি ব সামানি দঙ্গ হাইপনো টাউনি বাকি ব যে বিনি বরকনো রহরই আর যে বত গসিয়া বিনি বরক হিনই আর যে গাড়ি র বুখাইরি মানি চিনি মন্ত্রী রবি সাকো পাটলকে সাকো আবনি নাহারমু বনি তাম Lang semia di Bramothani Supremo tam jenai semia bos hau cini borgia black kosong tu berapa boni borgia hani sau je pro black kosong tu berarti dia thangi borong thangi bosayu kinti Bramothani buma bodol dah semia amo buma bodol hani saui bo kaprengi phunui acting khai rang beti sai dike bedu rang romani means tamu borok buri pegi ni borong no ni di prasa patol kulan tamba patol kulan kinti prasaya Patol kon lagi tipras saya, repeti mohon tipras saya. Ini orang pori sama tipras saya. Botam tam fruno nai jonogon tam fruno nai semia. Bo nije khud boni tipramothani chango pangono rangri kepeu, kabai pengangen rangri kepeu. Itu saya kab rangri kepeu kai khud ini rangri kepeu. Aba bo uslogui boni chango pangono uslogui jini borok bai borok tak nangrana nai to aba din nai tipramothani Supremo. Jeung জনজাতি মোর্চানো যে বাবে বড় অত্যাচার খাইকা বুক্রুখা তক্রুখা কারণে বড়নি প্রতিবাদ जों তিনি খাইকা जों পরিবর্তন যদি তাও ই মন্ত্রী সহ তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট যদি আক্রমণ খাইকে जों বুছিনি তংলিয়া হালিমাং जों তাও রিলি খাইবো তে বড় যে তিনি বিজেপি যে অপপ্রচার খাইমানে বড় মিথ্যা যেমন উমুলুংবাং মানি র আবো হুদা মিথ্যা ভাইকে হমালে আং নিজে প্রমাণ মানজাক বরক ছাত্রনো তিলাং থাঙ্গই তা খাইগা ছাত্রনো তিলাং থাং আরো স্কুল ছাত্র হি তিলাং থাঙ্গই বরক শুধু বেদ র খেলা র হি সাগৈ বরক সিধা দালার সাগৈ দালার মানে বরক প্রচার খাই তংকা মহাই নুজাক তং দিকে হাইনবা আং তে সারা মুসুগো তিনি পাতাল কন্যানো রাং কালেকশন খাইছা ওই সাগো বরক ঠিক আছে ব রাজনীতিক তিনি কালেকশন খায়া তংকা ব রাজনীতিক কালেকশন খায়া তংকা সারি তিনি চুং লুকখা বরক ন যে আগেও এটিটিএফ খাই ফেনে রক তিনি মণিহার দেববর্মা বনি বুফানো এটিটিএফ র বুফারকা তা পর্যন্ত কোনো সান্তনা রয়েবলে জাতি হি জাতি সামুং টাংখা তিনি হাও হা কমাখা জাতি কমাখা ইচ্ছা খাইনে দি যেমন মরগাং নয়নপুর চাম্পলাই কয়টা পারা কমাখা সিসিকা ও রঞ্জিত দেববর্মানি কারণে কমাখা আনি কমা মানে ব কালেকশন খাইতলাঙ্গো বরনি সংসার যে চলে রইতং বনি দুসাপটি ন বাইরে ফেরুং তাকো রাং বাই থাঙ্গই রঞ্জিত দেববর্মা মহাইজাক জুট আমালত মাখলাইকা টিউজেস খাইমানি ব থাঙ্গই কাগরা ছরাও থাঙ্গই বনি দল বনি গুন্ডাগারি বাই থাঙ্গি ফ্ল্যাগ টুক চারখা তো কিফুলি মা ফাইবা কা টুইন থামুরাও হাইরগ কুনজুমরা হাইরগ আবা বাস্তব ভাগপা রঞ্জিত দেববর্মা বনি পারা বড় জায়গা এসারাই পারা হ Bobon saking padang kono rang tau he. Hadi, iuta nomor de phone number am chalai nai ke? Tripura mon tan borok phagi. Ani number tadi am chalai nai. Ani number ka 9366 485060. Ang bai salani Tripura rajini jara mota khai tano ra. Nadi, ama hai bul samungta thangdi jung wan sok tongo. Boro bu jati chini jati jung chini jati he. Jung bu bulaya to botol laya. Boro khai jung chini jung khai nai. Abu boro chini